વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે બનાસકાંઠા શાળા વિકાસ સંકુલનું ધોરણ 9નું હિન્દીનું પેપરનું સોલ્યુશન કરીશું। આશા રાખું છું કે તમારે બધાને પેપર સારું ગયું છે। તો આજે આપણે વિડીયોને પૂરો જોઈશું, કારણ કે વિભાગ એનું પણ સોલ્યુશન કરીશું અને વ્યાકરણ વિભાગનું પણ સોલ્યુશન કરાવીશું। તો વિભાગ એમાં પહેલાં આપણે તમને ગદ્ય વિભાગ માટે આપેલું છે રિક્ત સ્થાન પૂરું કરવાનું, મતલબ ખાલી જગ્યા પૂરી કરવાની। તો ગાંધી કા બોલબાલા દુશ્મન કા મુँह हो काला आवशे। एमां जवाब शुं आवशे? जवाब काला। बीजो प्रश्न है हमारी खाली जग्या कलंकित न होने पाए, तो एमां जवाब आवशे वीरता। पछी से जो सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए कि प्रियोदा मनमोहन को घर पहुंचाने गए क्योंकि, तो एमां जवाब आवशे बी कि रास्ते में उसे डर लगता था। चौथो है भारती जी की माँ को चिंता रहती थी कि, तो एमां जवाब आवशे सी कि लड़का कहीं साधु बनकर भाग न जाए। पछी जुओ तमारे एक एक वाक्य में जवाब आपवाना है कि मनुष्य के मन में कौन कौन से विकार होते हैं। तो मित्रों जवाब एनी अंदर आवशे काम, क्रोध, लोभ, मोह अने अहंकार। ओके। पछी आपणे छठो प्रश्न जोईशुं कि लेखक कौन सी फिल्म देखने गए। तो लेखक ने क्या किया? देवदास नाम की पुस्तक खरीद ली, फिल्म नहीं देखी। पछी से विद्योतमा किसकी पुत्री थी? तो विद्योतमा राजा शारदानंद की पुत्री थी। पछी शेखर ने आग कैसे जलाई? तो शेखर ने क्या किया? घर के दियों से मिट्टी का तेल लेकर उससे आग जलाई आवशे। ओके। पछी तमारे मोटा प्रश्नों जवाब लखवानो छे। जे विद्यार्थीओने पेपर बाकी होय ए स्क्रीनशॉट लई लेजो, एमने पण आ प्रश्नों काम लागशे, कारण के प्रश्नों इम्पोर्टेंट कहेवाय। हवे विभाग बी में जोईशुं आपणे पद्य विभाग। तो एमां जुओ पहेलुं छे ऐसे घट खाली जग्या है दुनिया देखे नहीं, तो एमां जवाब आवशे राम आवशे। पछी 14मो छे वीरों का कैसा हो, तो एमां जवाब आवशे वसंत। वीरों का कैसा हो वसंत। पछी काव्य पंक्ति पूर्ण करवानी छे 2 गुणनी। हवे आपणे जोईशुं आगळ व्याकरण विभाग, जे विभाग सी मां तमारे आवशे। ओके। पण एनी पहेला जुओ एक एक वाक्यना प्रश्नों छे कि सबसे श्रेष्ठ धन कौन सा है। तो एमां जवाब आवे मित्रों 16मां संतोष। पछी 17मुं छे कवि कैसी मनोकामना चाहते हैं। तो एमां जवाब आवशे दुखी लोग दुखों से मुक्त हो। पछी 18मो प्रश्न है सूरदास का मन कहाँ सुख पाता है। तो 18मां में जवाब आवशे भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति में उनका मन सुख पाता है। 19मो है कणिबंध से कौन छुड़ाते हैं। तो एमां मित्रों प्रश्न में भूल से फणिबंध आवे। तो एमां जवाब आवशे मित्रों फणिबंध से गरुड़ जैसे साहसी और वीर पुरुष ही छुड़ाते हैं। ओके। हवे आपणे विभाग सी नी अंदर जोईशुं व्याकरण विभाग, जेमां तमारे पहेलुं आपेलुं छे मुहावरानो अर्थ आपवानो छे। 24मो प्रश्न है सिर झुकाना, तो एनो मतलब थाय सम्मान या विनम्रता दिखाना। ओके। 25मो है बूते से बाहर होना, तो एनो मतलब एवो थाय कि सीमा से बाहर की जांच होना। पछी जुओ आपणे कहावतनो अर्थ आपवानो छे 26मा प्रश्न में कि आंख का अंधा नाम नयन सुख। तो एनो जवाब थाय मित्रों कि गुण के विरुद्ध नाम का होना। 27મી कहावत से 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो एनो जवाब थाय मित्रों सीमित अवधि के लिए आया अच्छा समय। थोड़ा माटे क्षण माटे समय जे मळ्यो एने कहेवाय, मतलब सीमित अवधि के लिए आया अच्छा समय। पछी 30मो छे जेमां तमारे करवानुं छे शब्द समूह माटे एक शब्द कि तरकारी बेचने वाली स्त्री। तो एने शुं कहेवाय? कुंजड़ीन कहेवाय। ओके। पछी से विद्या से जो उत्तम हो 31मां में, तो एनो जवाब आवशे विद्योत्तम। पछी से 32मो एमां आपणे शुं करवानुं छे विरोधी शब्द लखवाना छे अमृत। तो अमृतनो विरोधार्थी घणाय थाय छे। तमे विष लख्युं छे तो पण चालशे अथवा जहर लख्युं छे तो पण चालशे। पछी मित्रों 33मो प्रश्न है ताकतवर, एनो विरोधार्थी थशे कमजोर। पछी जुओ आपणे समानार्थी लखवाना छे पर्यायवाची शब्द। 34मो है जहर। तो जहरનું ઘણા શબ્દો થાય છે, વિષ થાય, માહુર થાય અથવા કાલકૂટ થાય। તમે વિષ લખ્યું છે તો એ ચાલશે। ઓકે। પછી 35મો જોઈશું આપણે વિશ્વ। તો વિશ્વના પણ સમાનાર્થી ઘણા થાય છે। જગત લખો તો ચાલે, સંસાર લખો તો ચાલે, બ્રહ્માંડ લખો તો પણ સાચું જ ગણાય। પછી આવશે હવે આપણે ઉપસર્ગ બતાવવાનો છે। તો પ્રહારમાં ઉપસર્ગ આવશે મિત્રો પ્ર। ઓકે। શું આવશે? પ્ર। અને અપમાનમાં આવશે મિત્રો અપ। मतलब 36મામાં જવાબ થાય અપ અને 37મામાં આવશે 36મામાં થશે પ્ર અને 37મામાં આવશે અપ।
પછી આપણે સંધિ જોડવાની અને સંધિ છોડવાની. તો પો પ્લસ અન આપેલું છે, તો એનો જવાબ થાય મિત્રો પાવન. અને વાતાવરણ આપેલું છે, તો એનો થશે વાત પ્લસ આવરણ. ઓકે, તો જે વિદ્યાર્થીઓને પેપર બાકી હોય એ સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો, કારણ કે આ પ્રશ્નો મોસ્ટ આઈએમપી કહેવાય. તમે વિભાગ ડીનો જે લેખન વિભાગ છે એનો પણ સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. એની અંદર જુઓ તમને કઈ વાર્તા પૂછાય, તમને મુદ્દા આપેલા હશે, અથવા તમારે એના અથવામાં શું લખવાનું છે, પત્ર લખવાનો છે, કયો પત્ર પૂછાઈ શકે, પછી અહેવાલ લેખન કઈ રીતનું આવે અને કયા નિબંધ આવી શકે. આ 3 નિબંધ તો મોસ્ટ આઈએમપી કહેવાય, એટલે પહેલાં તમે આ પણ તૈયાર કરજો. આશા રાખું છું મિત્રો તમારે પેપર એકદમ સારું ગયું છે. આ વિડીયો પણ તમને ગમ્યો હશે તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક કરજો. આવા યુઝફુલ વિડીયો માટે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ આઇકન પણ દબાવજો, જેથી યુઝફુલ વિડીયો તમને સૌથી પહેલાં મળતા રહે. ધોરણ 9ના તમારા જેટલા પણ મિત્રો હોય એમના સુધી પણ આ વિડીયોને શેર કરજો. ઓકે.